Berdiam, bermusyahadah, bermuraqabah dalam kesendirian maupun dalam keramaian, menemukan tauhid murni, memandang Allah dalam rasa, dalam kesadaran. Wujud bukti kebenaran iman. Tauhid murni, memandang Allah, hakikatnya telah berjumpa Allah. Kuncinya memandang dalam rasa dan kesadaran, bahkan pandang memandang hakul yakin. Wujud bukti kebenaran iman. Hak Allah, hak Muhammad Rasulullah. Tawajjah haitsu syi'ta. Hak Allah, hak Muhammad Rasulullah. Fa'innaka mansur. Jadi bukti, jadi saksi, bernyata pada khotaman nubuwah. Sekapur sirih bersambung urat, pedoman bagi seluruh arif billah. Berjalan lurus untuk menuju Allah, pada qalbun mukmin sebenar arah kiblat. Qalbun mukmin beningnya cermin hati, menghadap memandang berintai-intai, menatap dengan sangat seksama pada tatapan penuh arti dan makna. Wujud bukti kebenaran iman. Menuju Allah, memandang Allah, berjumpa Allah pada kenyataan nur hakikat Muhammadiyah. Wujud bukti kebenaran iman. Hak Allah, hak Muhammad Rasulullah. Tawajjah
Dosa tiada berbilang, menyata maujud, menjadi pandang, memandang dalam rasa, berintai-intai dalam kesadaran. Tawai Cahai Sushita, Fa'inaka Mansur, itulah wujud bukti kebenaran iman. Berdiam, bermusyahadah, bermuraqabah dalam kesendirian maupun dalam keramaian, menemukan tauhid murni, memandang Allah dalam rasa, dalam kesadaran. Wujud bukti kebenaran iman. Tauhid murni, memandang Allah, hakikatnya telah berjumpa Allah. Kuncinya memandang dalam rasa dan kesadaran, bahkan pandang memandang hakul yakin. Wujud bukti kebenaran iman. Hak Allah, hak Muhammad Rasulullah. Tawajjahai Sushita, hak Allah, hak Muhammad Rasulullah. Fa'inaka Mansur, jadi bukti, jadi saksi, bernyata pada hotaman nubuwah. Sekapur sirih bersambung urat, pedoman bagi seluruh arif billah, berjalan lurus tuk menuju Allah, pada kolbun mukmin sebenar arah kiblat. Kolbun mukmin beningnya cermin hati, menghadap memandang berintai-intai, menatap dengan sangat seksama pada tatapan penuh arti dan makna. Wujud bukti kebenaran iman, menuju Allah, memandang Allah, berjumpa Allah pada kenyataan nur hakikat Muhammadiyah. Wujud bukti kebenaran iman.
nyata pada khotaman nubuwah. Kenyataan nur hakikat Muhammadiyah, satu tiada dua, esa tiada berbilang, menyata mawujud menjadi pandang, memandang dalam rasa, berintai-intai dalam kesadaran. Tawajjah hai Sushita, fa innaka mansur, itulah wujud bukti kebenaran berdiam, bermusyahadah, bermuraqabah dalam kesendirian maupun dalam keramaian, menemukan tauhid murni, memandang Allah dalam rasa, dalam kesadaran. Wujud bukti kebenaran iman. Tauhid murni, memandang Allah, hakikatnya telah berjumpa Allah. Kuncinya memandang dalam rasa dan kesadaran, bahkan pandang memandang hakul yakin. Wujud bukti kebenaran iman. Hak Allah, hak Muhammad Rasulullah. Tawajjah hai Sushita, hak Allah, hak Muhammad Rasulullah. Fa innaka mansur, jadi bukti, jadi saksi, bernyata pada khotaman nubuwah. Sekapur sirih bersambung urat, pedoman bagi seluruh arif billah, berjalan lurus tuk menuju Allah pada kolbun mukmin sebenar arah kiblat. Kolbun mukmin beningnya cermin hati, menghadap memandang berintai-intai, menatap dengan sangat seksama pada tatapan penuh arti dan makna. Wujud bukti kebenaran iman, menuju Allah, memandang Allah, berjumpa Allah pada kenyataan nur hakikat Muhammadiyah. Wujud bukti kebenaran iman.
tiada dua, esa tiada berbilang, menyata mewujud, menjadi pandang, memandang dalam rasa, berintai-intai dalam kesadaran. Oh, tawajjahai sushita, fa innaka mansur. Itulah wujud bukti kebenaran berdiam, bermusyahadah, bermuraqabah dalam kesendirian maupun dalam keramaian, menemukan tauhid murni, memandang Allah dalam rasa, dalam kesadaran. Wujud bukti kebenaran iman, tauhid murni, memandang Allah, hakikatnya telah berjumpa Allah. Kuncinya memandang dalam rasa dan kesadaran, bahkan pandang memandang hakul yakin. Wujud bukti kebenaran iman, hak Allah, hak Muhammad Rasulullah. Tawajjahai sushita, hak Allah, hak Muhammad Rasulullah. Fa innaka mansur, jadi bukti, jadi saksi, bernyata pada khotaman nubuwah. Sekapur sirih bersambung urat, pedoman bagi seluruh arif billah, berjalan lurus untuk menuju Allah, pada kolbun mukmin sebenar arah kiblat. Kolbun mukmin beningnya cermin hati, menghadap memandang berintai-intai, menatap dengan sangat seksama, pada tatapan penuh arti dan makna. Wujud bukti kebenaran iman, menuju Allah, memandang Allah, berjumpa Allah pada
Kenyataan nur hakikat Muhammadiyah, wujud bukti kebenaran iman. Hak Allah, hak Muhammad Rasulullah. Tawajjah hai sushita. Hak Allah, hak Muhammad Rasulullah. Fa innaka mansur. Jadi bukti, jadi saksi, bernyata pada khotaman nubuwah. Kenyataan nur hakikat Muhammadiyah, satu tiada dua, esa tiada berbilang. Menyata mawujud menjadi pandang, memandang dalam rasa, berintai-intai dalam kesadaran. Tawajjah hai sushita. Fa innaka mansur. Itulah wujud bukti kebenaran iman. Berdiam, bermusyahadah, bermuraqabah dalam kesendirian maupun dalam keramaian, menemukan tauhid murni, memandang Allah dalam rasa, dalam kesadaran. Wujud bukti kebenaran iman. Tauhid murni, memandang Allah, hakikatnya telah berjumpa Allah. Kuncinya memandang dalam rasa dan kesadaran, bahkan pandang memandang hakul yakin. Wujud bukti kebenaran iman. Hak Allah, Muhammad Rasulullah. Dawajahi sushita. Hak Allah, Muhammad Rasulullah. Fa innaka mansur. Jadi bukti, jadi saksi, bernyata pada khotaman nubuwah. Sekapur sirih bersambung urat, pedoman bagi seluruh arif billah. Berjalan lurus untuk menuju Allah, pada kolbun mukmin sebenar arah kiblat. Kolbun mukmin beningnya cermin hati, menghadap memandang berintai-intai, menatap dengan sangat seksama pada tatapan penuh arti.
Allah, berjumpa Allah. Pada kenyataan nur hakikat Muhammad, dia wujud bukti kebenaran iman. Hak Allah, Muhammad Rasulullah. Hak Allah, Muhammad Rasulullah. Fa'innaka mansur, jadi bukti, jadi saksi, ternyata pada khotaman nubuwah. Hak Allah, Muhammad Rasulullah. Tiada buah. Hak Allah, Muhammad Rasulullah. Menjadi pandang menandang dalam rasa, diintai dalam kesadaran. Wujud bukti kebenaran iman. Berdiam, bermusyahadah, bermuraqabah dalam kesendirian maupun dalam keramaian, menemukan tauhid murni, memandang Allah dalam rasa, dalam kesadaran. Wujud bukti kebenaran iman. Tauhid murni, memandang Allah, hakikatnya telah berjumpa Allah. Kuncinya memandang dalam rasa dan kesadaran, bahkan pandang memandang hakul yakin. Wujud bukti kebenaran iman. Hak Allah, hak Muhammad Rasulullah, dawajahi sushika. Hak Allah, hak Muhammad Rasulullah. Fa'innaka mansur, jadi bukti, jadi saksi, bernyata pada khotaman nubuwah. Sekapur sirih bersambung urat, pedoman bagi seluruh arif billah, berjalan lurus untuk menuju Allah, pada kolbun mukmin sebenar arah kiblat. Kolbun mukmin beningnya cermin hati, menghadap memandang, berintai-intai, menatap dengan sangat seksama pada tatapan penuh
wujud bukti kebenaran iman. Muhammad Rasulullah, Dakwah Jahis Sushita. hak Allah, hak Muhammad Rasulullah. Fainaka mansur, jadi bukti, jadi saksi, bernyata pada khotaman nubuwah. Kenyataan nur hakikat Muhammadiyah menjadi pandang, memandang dalam rasa. Beri kita indah dalam kesadaran. Maka mansur itulah wujud bukti kebenaran iman. Berdiam, bermusyahadah, bermuraqabah dalam kesendirian maupun dalam keramaian, menemukan tauhid murni, memandang Allah dalam rasa, dalam kesadaran, wujud bukti kebenaran iman. Tauhid murni, memandang Allah, hakikatnya telah berjumpa Allah. Kuncinya memandang dalam rasa dan kesadaran, bahkan pandang memandang hakul yakin, wujud bukti kebenaran iman. Hak Allah, hak Muhammad Rasulullah, dakwah Jahis Sushita. Hak Allah, hak Muhammad Rasulullah, fainaka mansur, jadi bukti, jadi saksi, bernyata pada khotaman nubuwah. Sekapur siri bersambung urat, pedoman bagi seluruh arif billah, berjalan lurus untuk menuju Allah pada kolbun mukmin sebenar arah kiblat. Kolbun mukmin beningnya cermin hati, menghadap, memandang, berintai intai, menatap dengan sangat seksama pada tatapan penuh arti dan makna, wujud bukti kebenaran iman menuju Allah. Memandang Allah, berjumpa Allah pada kenyataan nur hakikat Muhammadiyah. Hak Allah,
Muhammad Rasulullah. Hak Allah, Hak Muhammad Rasulullah. Fa'innaka mansur, jadi bukti, jadi saksi, bernyata pada khotaman nubuah. Kenyataan nur hakikat Muhammadiyah, bisa dipandang memandang dalam rasa, bisa dipandang memandang dalam rasa, dalam kesadaran. Bisa dipandang memandang dalam rasa, bisa dipandang memandang dalam rasa, dalam kesadaran. Wujud bukti kebenaran iman. Berdiam, bermusyahadah, bermuraqabah dalam kesendirian maupun dalam keramaian, menemukan tauhid murni, memandang Allah dalam rasa, dalam kesadaran. Wujud bukti kebenaran iman. Tauhid murni, memandang Allah, hakikatnya telah berjumpa Allah. Kuncinya memandang dalam rasa dan kesadaran, bahkan pandang memandang hakul yakin. Wujud bukti kebenaran iman. Hak Allah, hak Muhammad Rasulullah, dawa jahi sushita. Hak Allah, hak Muhammad Rasulullah. Fa'innaka mansur, jadi bukti, jadi saksi, bernyata pada khotaman nubuwah. Sekapur siri bersambung urat, pedoman bagi seluruh arif billah, berjalan lurus untuk menuju Allah pada kolbun mukmin sebenar arah kiblat. Kolbun mukmin beningnya cermin hati, menghadap memandang berintai-intai, menatap dengan sangat seksama pada tatapan penuh arti dan makna. Wujud bukti kebenaran iman, menuju Allah, memandang Allah, berjumpa Allah pada kenyataan nur hakikat Muhammadiyah. Allah, hak Muhammad Rasulullah, dawa jahi sushita.
dalam kesendirian maupun dalam keramaian, menemukan tauhid murni, memandang Allah dalam rasa, dalam kesadaran, wujud bukti kebenaran iman. Tauhid murni, memandang Allah, hakikatnya telah berjumpa Allah. Kuncinya memandang dalam rasa dan kesadaran, bahkan pandang memandang hakul yakin, wujud bukti kebenaran iman. Hak Allah, hak Muhammad Rasulullah, dawajahi sushita. Hak Allah, hak Muhammad Rasulullah, aina kamansyur, jadi bukti, jadi saksi, bernyata pada khotaman nubuwah. Sekapur siri bersambung urat, pedoman bagi seluruh arif billah, berjalan lurus untuk menuju Allah pada kolbun mukmin, sebenar arah kiblat. Kolbun mukmin, beningnya cermin hati, menghadap memandang berintai-intai, menatap dengan sangat seksama pada tatapan penuh arti dan makna, wujud bukti kebenaran iman, menuju Allah. Memandang Allah, berjumpa Allah pada kenyataan nur hakikat narhan iman, wujud bukti kebenaran iman. Hak Allah, hak Muhammad Rasulullah, berjahai sushita. Hak Allah, hak Muhammad Rasulullah, fa'innaka mansyur, jadi bukti, jadi saksi, bernyata pada khotaman nubuwah. Kenyataan nur hakikat Muhammadiyah, kesendiamar perbilang menyata wujud, menjadi pandang memandang dalam rasa lelah, dawajahi sushita. Fa'innaka mansyur, itulah wujud bukti kebenaran iman. Berdiam, bermusyahadah, bermuraqabah dalam kesendirian maupun dalam keramaian, menemukan tauhid murni, memandang Allah dalam rasa, dalam kesadaran, wujud bukti kebenaran
tauhid murni memandang Allah, hakikatnya telah berjumpa Allah. Kuncinya memandang dalam rasa dan kesadaran, bahkan pandang memandang hakul yakin, wujud bukti kebenaran iman. Hak Allah, hak Muhammad Rasulullah, ya wajahi sushita. Hak Allah, hak Muhammad Rasulullah, innaka mansur, jadi bukti, jadi saksi, bernyata pada khotaman nubuwah. Sekapur siri bersambung urat, pedoman bagi seluruh arif billah, berjalan lurus tuk menuju Allah, pada kolbun mukmin sebenar arah kiblat. Kolbun mukmin beningnya cermin hati, menghadap memandang berintai-intai, menatap dengan sangat seksama pada tatapan penuh arti dan makna. Wujud bukti kebenaran iman menuju Allah, memandang Allah, berjumpa Allah pada kenyataan nur hakikat Muhammadiyah. Hak Muhammad Rasulullah, ya wajahi sushita. Hak Allah, hak Muhammad Rasulullah, innaka mansur, jadi bukti, jadi saksi, bernyata pada khotaman nubuwah. Kenyataan nur hakikat Muhammadiyah, wujud tiada dua, esa tidak berbilang, menyata wujudnya imam dalam rasa dan kesadaran. Innaka mansur, itulah wujud bukti kebenaran iman.
panduan bagi seluruh arif billah, berjalan lurus untuk menuju Allah. Pada qalbun mukmin sebenar arah kiblat. Qalbun mukmin benihnya cermin hati, menghadap memandang berintai-intai, menatap dengan sangat seksama pada tatakan penuh arti dan makna. Wujud bukti kebenaran iman menuju Allah, memandang Allah, berjumpa Allah pada kenyataan nur hakikat Muhammadiyah. Wujud bukti kebenaran iman. Hak Allah, hak Muhammad Rasulullah, jangan disusita. Hak Allah, Muhammad Rasulullah, fa innaka mansyur. Jadi bukti, jadi saksi, bernyata pada khotaman nubuwah. Tiada dua, esa tiada penghilang, menyata wujud, menjadi pandang, memandang dalam rasa, berintai-intai dalam kesadaran. Dawajahi sushita. Berdiam, bermusyahadah, bermuraqabah dalam kesendirian maupun dalam keramaian, menemukan tauhid murni, memandang Allah dalam rasa, dalam kesadaran. Wujud bukti kebenaran iman. Tauhid murni, memandang Allah, hakikatnya telah berjumpa Allah. Kuncinya memandang dalam rasa dan kesadaran, bahkan pandang memandang hakul yakin. Wujud bukti kebenaran iman.
menuju Allah, memandang Allah, berjumpa Allah. Pada kenyataan nur hakikat Muhammad Allah, hak Muhammad Rasulullah, dawajahi sushita. Hak Allah, hak Muhammad Rasulullah. Fa'innaka mansur, jadi bukti, jadi saksi, bernyata pada kota Manubuah. Abaja dua, esa tiada berbilang, menyata wujud, memandang dalam rasa